24th Asad. Some days in the history of nations do not merely remain on the pages of history. They live forever in the collective memory of nations. In the contemporary history of Afghanistan, 24th Asad stands among those historic and defining days. The day that brought an end to the 20-year war, marked the end of the occupation and opened a new phase of freedom for the people of Afghanistan, with the establishment of an Islamic system of governance across the country. نور دلته جګړه د نن نه هیڅ ته پای ته ورسېده. بناءً د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړو عفو سوی او دغه عفو خاص د دې دپاره وسې موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي. It was not merely the day that a war came to an end. It marked the conclusion of a long and bloodbathed chapter and beginning of a new one. It opened a new chapter in Afghanistan's political, security and social history. که لوی که کوچنی که ښځې که نرې زموږ افغانان دي موږ ته قدر چې کله دوی په شروع سوه چې وځي موږ پر خپلو افغانانو زور ولګول. افغانانو راسئ اسلحې کښېږدئ جنګونه مه کوئ چې هر څه مو کړي دي دا تاسو ته معاف دي بس. Following this transition, a new process of reconstruction and development began in the areas of security, governance, the economy, social services and foreign policy, with the objective of building an independent, dignified and self-reliant Afghanistan. Over the past 5 years, Afghanistan has expanded its political and economic relations with numerous countries. Based on mutual respect, shared interests and positive engagement, the expansion of relations has become an important principle of the country's foreign policy. د افغانستان اسلامي امارت ټولو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ مثبت تعامل ته چمتو دی. سیمې سره د موږ اړیکو کې پرمختګ ښیي چې د افغانستان حکومت هم اراده او هم ظرفیت لري چې سیاسي اړیکو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نه لیکي د عملي کار پیل په حقیقت کې په سیمه کې له جګړې او سیالۍ څخه د پرمختګ او همکارۍ پر لور د بحث بدلون ده. یوازې ټاپي نه بلکې ټاپ د ترکمنستان افغانستان پاکستان برېښنا پروژه، د نوري فایبر مهمه پروژه، تورغونډۍ کې د اوسپنې پټلۍ د بارګیرۍ او تخلیې ظرفیت لوړولو د کار پیل، د اوسپنې پټلۍ له لارې د افغانستان او سیمې ترمنځ د اقتصادي اتصال پراختیا زموږ ملي لومړیتوب دی. د افغانستان اسلامي امارت په پام کې لري چې د اوسپنې پټلۍ د سیمه ییز جال برخه سي. In the economic domain, the implementation of major national projects, the lawful management of mineral resources, the development of agriculture, the strengthening of energy and transport infrastructure, and particular focus on regional connectivity projects have been pursued. These are regarded as important steps toward economic growth and self-reliance. اسلامي امارات د متقابل احترام، اقتصادي همکارۍ او قانوني چوکاټونو په رڼا کې د سالمې او دوامدارې پانګونې بشپړ ملاتړ کوي. اقتصادي پرمختګ یوازې د حکومت په هڅو نه رامنځته کېږي، بلکې حکومت، خصوصي سکتور او ولس باید په ګډه کار وکړي. Likewise, preventing the cultivation and trafficking of narcotics, combating corruption, ensuring transparent management of revenues, and making effective use of national resources have become important priorities of governance. اینطور نیست که در امارات اسلامی افغانستان کسی در اینجا از قانون اسلامی بالاتر باشد. هر کس از قانون تخلف بکند او مسئول است که باید در اونجا در محاکم اسلامی برود او را جواب بگوید. Meanwhile, domestic revenues have increased and the foundations of reliance on the country's own resources and capabilities have been strengthened. Furthermore, the long chapter of imposed wars has come to an end. People are carrying on their daily lives in a secure environment, while the round-the-clock efforts of the country's security forces across Afghanistan continue to ensure stability and order. موږ هیڅ امتیاز په دې کې نه غواړو چې موږ د وزیران شي، موږ د په ریاستو کې راشي، موږ د په ولایتو کې راشي. نه، دا خوند د افغانانو واخلي، دا د موږ وروڼه واخلي، خو اختلاف ته، فساد ته، نقصان ته د مملکت نه ورکوي. نفس و ځان
په مال باندې تیر یو خو د ملک او د اسلام د بقا او د نظام د بقا دپاره به موږ انشاءالله موږ ثابت درېږو. The country's defense and security forces, equipped with professional training, high moral, and a strong sense of national responsibility, stand ready to safeguard Afghanistan's territorial integrity, borders, and national sovereignty. Strengthening defense capabilities, maintaining equipment, and ensuring the organized functioning of security institutions demonstrate the country's strength and stability. په پوره قوت به هڅه کوو چې افغانستان د افغانستان وګړي د استقلال او د لاسته راوړنې وساتو. نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله غواړو او نه یې کوو، نه مو دا پالیسي ده او نه بل چاته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. این وطن مجاهد پرور و قهرمان پرور هست. به همه هموطنان خود به طور کامل من اطمینان می دهم که حالا کشور ما مستقل هست و نیروهای امنیتی و دفاعی تان توانمندی این را دارند که از وجب این خاک و این سرزمین دفاع بکنند. Alongside security, efforts continue to enhance capacity and meet the needs of people in the areas of public services, education, healthcare, agriculture, industry and infrastructure, thereby further strengthening the foundations of the country's comprehensive development. Likewise, the provision of emergency assistance during natural disasters, the expansion of healthcare services, support for affected families, and the welcoming of returning citizens, and provision for their basic needs are among the services that continue to be provided for the well-being of the people. In short, 24th Asad is not merely the name of historic day. It is a message of dignity, independence, service and responsibility. It commemorates the sacrifice made for an independent Afghanistan and represents a commitment for a future built on security, justice, reconstruction, development and prosperity. Inshallah ta'ala. هست می وطن یه دهر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا بودرزوی من ستا دفاع تجمن هست می وطن یه دهر افغان